No justice. Mele সংগ্রাম চলছে, mele সংগ্রাম চলছে, mele সংগ্রাম চলছে, mele সংগ্রাম চলছে। Majority will no arrest. Majority will no arrest. Tibra matalo arlo. Tibra matalo arlo. আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে তীব্রামথা প্রার্থীর আহ্বানে গোটা রাজ্যে এডিসি এলাকায় আজকে 12 ঘন্টার বন্ধ চলছে। এই অবধি আমাদের কাছে যা খবর শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। আমাদের দাবি একটাই, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাই। ভারতবর্ষের সংবিধানের 2-3 ধারায় আমরা সেপারেট আলাদা রাজ্য চাই। আমাদের ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নের সাথে ত্রিপ্রাসাদের বঞ্চনা, দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, ৭৬ বছর দীর্ঘদিনের বঞ্চনার একমাত্র উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা সেপারেট স্টেট, আলাদা রাজ্য। এই নিয়ে আজকে আমরা রেল রাস্তা এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে আমরা অবরোধ করছি। আমরা জানান দিতে চাই ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, শুধু তীব্রামথার নেতৃত্বরাই না, শুধু সমাজের লিডাররাও না, আপামর জনসাধারণ, রাজ্যের সমস্ত জনসাধারণ, রাজ্যের সমস্ত যে জনজাতিরা, ত্রিপ্রাসারা এই দাবির সমর্থন করে। এর জন্যে আজকে 29টি জায়গায় আমরা এই বন সংগঠিত পিকেটিং করছি। আপনারা দেখেছেন এখানে মা বোন থেকে আরম্ভ করে আমাদের সব ওয়ার্কার এখানে। শুধু আমরা আহ্বান রেখেছিলাম, শুধু তীব্রামথা না, বিজেপি যারা করেন, সিপিএম যারা করেন, কংগ্রেস যারা করেন, তারাও যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের সমর্থন করেন, তারাও যদি সমস্যাটা উত্তরণের একটা কনস্টিটিউশন সলিউশন চান, তাহলে আপনারা আসুন। আপনারা দেখেছেন রেল রাস্তাতে এই ধরনের আমাদের জনসমাগম হচ্ছে। এখানে মঙ্গিয়া কমিটিও আমাদের সেই ধরনের জনসমাগম। এ পর্যন্ত আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বন আমরা প্রতিপালন করছি। আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই জেনেছেন আমরা আজকে We want justice. Look at the brand new race. Look at the brand new race. Look at the brand new race. केंद्र सरकार हमारी डिमांड पूरी करो। केंद्र सरकार हमारी डिमांड पूरी करो। केंद्र सरकार हमारी डिमांड पूरी करो। Bubagra long live. Bubagra long live. Oh Hachini ha. Oh Hachini ha. Sini hano marna. Sini dimano thandani sungke mano kiriye. Sini mathano thandani sungke mano kiriya. Oh Hachini ha. Oh taku kiriye. Sini dimano thandani sungke mano kiriya. Bubagra long live. Bubagra long live. তীব্রামথা long live. YPF long live. CWF long live. CISF long live. CISF long live. Oh takuro phaibe je. Oh takuro phaibe je. Yagaya ronchi de. Oh takuro phaibe je. Noga sugoi tatong de. 12 ঘন্টানি বন্ধ কই সলিউশন থাকা আগামী দিন 2 দিন या 3 দিন স্ট্রাইক দাগো দংলাই 3 দিন পরে সঙ্গে আগামী দিন অনির্দিষ্টকাল ইনডিফিনিট পিরিয়ড নি বাকে বন্ধ নন সাইক্লাং অবা আং সামানি কগয়া বাবা গারা সামানি তিনি ব থায় ব লাহার কাসু জাগমানি অমা বিশাখ গং আমথানি রাজা খতমনি অমা রাজা খতমনি ব রাজা বীর বিক্রম নি স্টেশন দङ অ স্টেশন সং কাসু এখন মেমোরি তংনাং থং নি সङर কাসু जों आगे साइरजाक 22 तारिख
सेप्टेम्बर थांलाय लाख सिनि बन नोंनाय 12 घन्टानि बन नोंनाय फुंनि 6टानिसिम सारिं 6टा जरा जों रेलवे जेनेरेल मेनेजार मुरि लाख जाहाथे करे रेल बस्ता चलनोंथों जों बन्दागो तामनि बाय बन्दागोंके बन्दागो कासे पार्ट एंड पार्ट डेमोक्रेटिक मुभमेंट बन्दागो हमना साया बाहिया अमु कासे गणतन्त्रनि बिसं रायजों खालायो अमु कासे आन्दोलन खालायो दिनै सुं सावैनाय अरनि टिप्रा सड़क अरनि हानि सड़क तामनि बागै दाबि खायाबो तामनि बागै बन्दागो केन्द्र सरकार सायमानाय बरंनि अधिकार करिखा राइट करिखा दंना करिखा लैंड पावर करै फाइनेंशियल पावर करै साबक मानाव जागा करै तिनोर मास्टर पराहाय पारा रगो 25-27 बोसोर मै बरा जागा खाय नक तंग तंग थाङा ताक पंज बरा लैंड लाइट मिया ताक पंज बरा एलबिन माया ताक बरा जागानि कागज माया और दारा खांग्रा तोनारो बुनि बसं तोनारो बरका बेबां जनरल साइमबर जागा कागज ना बरका बाहिमानि मन संकमानि मिया आसि इंजासि बनि बागिनि गेट टिपलान नाव गेट टिपलान मांहाके ऑल आर पॉसिबल हाकि बेबां नु पॉसिबल दा सिनि राजनि बागि संखायखौ साबखानिबा जोंखाय याक बरफ दंसिना आरे सरकाराव फायदि थांदियाबो हनै दंना आं थिनि एमएलए खा ते खर्चा बेला एमएलए नाय ते खर्चा मन्त्री ना एमएलए फायो थांबाबो तलिन दंना प्रिपारेसन सलिसन सामना दासो पयन्त बुसरक फाकेना सार बरक फाय दं तेबो फायनाय अनेक बरक सावा सरि लामा तिप्रा मत खरिखा अनेक बरक सावा तिप्रा मत बाय थांगा अनेक बरक सावा तिप्रा मत बिजिबि हाबु थांमाजा दिनै नंनाय थुर खलिखाताय 1 घन्टानि बिसे नंनाय हैसि आबाय कुन दिना आन्दार सिबेता खायो खाली जागा फुगुंनि फारियारा orang MLA subuh jabar maba ang justru MLA nge orang borong ni bot na we ang are MLA kiri khan phaya boba ara kaise soinik wari reserve tongi hosaka boba ara kaise tongi hosaka pura ana MLA songkha tabo fight khangen kaise leader hin songdang masang ang kunara proud khaye ani leader no ani netrito na omo khaye ang omo khai channel mani ya ko khun kang ke ang kaisa netrito sudung mangka Bukan netrito ang kaisa sudung mangka je ang kasaron netrito ruway ang kasa warrior sungai orang ni chana poting way ang sori lam ngai di berato phani way ang samotonan jora mangka abo su belai ko ang emela to ani dabi umaya kuno umaya ani sepsa umaya di berasa kuno umaya Ketang tunggu ketuntai, gue jaga tokol kayu kin borok, master pada dosen polio kamu masuk ke tokol kayu borok ni cek kono benda kagus betul betul, borok anu tak kagok sampai, apa jebebe kayu ton kabo, kayu mia, len cuci borok mal len revenue minister yang kulo kayu mia, tapi tu belai kok haji, boni bagai no seng land power nanggo, bawa kertam sabar, all land power mana ni bagai, edisi direct fund mana ni bagai. মারতে হবে ত্রিপুরাদের বঞ্চিত করে চলবে না তুলে বাংশিরি দিতে হবে মুখের দাবিকে ত্রিপুরায় দিতে হবে সফল হলো ত্রিপুরাদের ভূমি অধিকার দিতে হবে নইলে লড়াই চলছে আমাদের Quay chiều lỏng lên, đi đâm leo lỏng lên, đi promoter lỏng lên, Bubakra lỏng lên, Bubakra lỏng lên, Siklapan bắt chặt cơ, Siklapan bắt chặt cơ, Siklapan bắt chặt cơ, quay chiều bắt chặt cơ, Buri Bodol bắt chặt cơ, Bubakra lỏng lên. Lång lev, quay chia lång lev, kenyar sokaram
আমার দাবিকে মেনে নিতে হবে फुंकाहाम जतननो नायटंनाय ताय अर सफायनाय रखनो जतननो फुंकाहाम तामनि हिमालय जों अब बबाग्रानि बिसिंति बन्दा कुजाक जों ताबो अब अरब पिकेटिं जतन आरम्भ खालाय इरिखाजों सयतानि बिसिङनो जों अ पिकेटिं अरब खाब अब दसराम पिकेटिं खालाय दङ अब अ दिमानखा जोंनि आलादा रायजो एखाबो ग्रेटार टिप्रालेण्ड अ ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानानि बागैनाय जों अनेक जों दिमान खालायजाक जों वानसुक नायखांगांका जों अरब 75 বা 76 বছর রমইনাই চিনি বড়রক যেভাবে সাতক পিতক উংখা যে চিনি বড়রকনি যে মানথাই সকাই হইতে কেপ্লেজাক বা বুবে বাক্সা जों थाङै माया একদিকে উন্নত একদিকে অবনত আবো তো বরক যতন লুগুই দङ আপনি বাগैनो दाबो ग्रेटार टिप्रालेण्ड एकबा आलादा रायजो नांगौ हनैनाय आलादा रायजो दिमान खाय दङ अ आलादा रायजो ओंखा चिनि बाक्सा एडिसि एलाकाते सावो चिनि बुबाग्रा सामानि हिंखां ग्रेटार टिप्रालेण्ड आलादा शुद्ध एडिसि एलाकानि बाहरे जेनारेल जे चिनि टिप्रासा दंनाय रक बरंनो खबैनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड हिनि बबाग्राव नि वानसुक मानि बिसिंति दाबि खालायजाक आपनि बागै जत ताखुते बुकुक्सन अब ग्रेटार टिप्रालेण्ड माना नांगौ हनै नकिनि अमहायते बन ताकुलाके एबं बन मानि दङ बन मानिना तो कखनो तामनि हिमालय अब जदि जों अ ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानिया हंगा चिनि थिनां बा कुसुं तंनि थांनानै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों मोखांनि गालां थांमांला जुदि जों आलादा रायजो खालायमांखांगाय अ आलादा रायजोआव जों आलादा मुख्यमंत्री खालायमानाय आलादा प्रशासन नाय आपनि बागै जत ताकु बुकुर नगत तंकृति खानो सापर्ट खाय दंनाय नरंनबो आं खाकाहाम जानगो ताय पाइप्ले हामजाकमा ताय चबानि सिबाय याफारो अमाहायकेना सापर्ट खालायलायदि ग्रेटार टिप्रालेण्ड एंखाबा बुबाग्रानि थानसानि मारिनि बिसिंनो ताबो बन जत जागानो चलि दङ जत जागानो शान्तशिष्ट भावे पिसफुली भावे बन उंथन आं आपनो कबकनाय जतननो ताबो बन तो चलिनो दङ हामबाय আমাদের ত্রিপুরা মথা তরফ থেকে আমাদের বুবাগ্রা মহারাজার ডাকে গ্রেটার টিপ্রালেন্ডকে নিয়ে গ্রেটার টিপ্রালেন্ড 2 এবং 3 দ্বারা সংবিধান মোতাবেক আমাদের আলাদা রাজ্যের জন্য আজকে বন ডাকা হয়েছে 12 ঘন্টার জন্য বন এবং স্টার্ট হয়ে গেছে 6টা সকাল 6টা থেকে বিকাল 6টা অবধি বন থাকবে তারপর আমরা খুলে দেব বন 6টার পরে কীরকম পরিস্থিতি আপনাদের এরিয়ায় পরিস্থিতি পিসফুলি ভাবে আমরা বন পিকেটিংয়ে থাকছি পিসফুলি ভাবেই হবে কোনো গুণগল হবে না আপনি কি মনে করেন যে এই ধরনের বন করার পরেও সরকার তার সিদ্ধান্তে পরিণত করবে এটা তো কেন্দ্র সরকার যদি অনেক রাজ্যতে ভারতের অনেক রাজ্য আছে অনেক রাজ্যতে ডিমান্ড করছে আলাদা রাজ্য এবং দেওয়াও হচ্ছে আলাদা রাজ্য কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 2 এবং 3 দ্বারা সংবিধান মোতাবেক যদি হয়ে থাকে যদি আলাদা রাজ্য হতে পারে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যতে হতে পারবে না এমন কথা নেই তার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি কেন্দ্র সরকারকে এবং মোদিজিকে প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তাড়াতাড়ি যেন গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড না তো আলাদা রাজ্য অতি সত্বর দেওয়া হোক না হলে আমাদের এই পিসফুলি আজকে পিসফুলিভাবে আমরা বন করছি কিন্তু পিসফুলিতে থাকবে না যদি না দেয় আমরা কঠোর আন্দোলন করব কঠোরের উপর কঠোর আরও আন্দোলন করতে বাধ্য হব থ্যাংক ইউ Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra ay, long live, ay, long live.
Tipala mota 2021 je tipala mota famine why beseng oma haila har kasomong kaso jaka bondo no khaijaka bele hambai chini media rokno tini chini tipra motha bai kobokjak chini bobagrani leadership e logon not ini 30 September ini sara tripura chini edisi area ni chini ban dakhojak abban jeng success nani digina thangai tongo joto jaga no pray chini 38 ta 39 ta jaga wa ab chini picketing already choli tongo joto highway already block ang paijak jeng actually tipra mothani agenda general jotno siwo je chini greater tipraleni agenda tuino this is the first time jeng taklai tabok tini road block khlayo tamni bagi himno jotno siwo central government huntu state government huntu tiprahani o tipra sarkno borokni kuno nozor grikya amni bagi tini jeng tini jot kisu diprek man yagolo jeng no jotno siwo chini tipra serio dirgo 70-75 বছর রমই jengor kabangma politics bu khale government form khaike kabangma borok মন্ত্রী angkha khiaba o tipra sone amsai no o tipra sone jaga agine haino kun jaga development kre jeng jotno siwo amni bagino tini jeng tipra mo thak ba khemen karon bu bagan netrite je jeng greater tipra land jeng tai o bugung kolor ba tek chukliya chini jeng alada separate jeng khane nangsini apun jeng development angsinai omon bagin jeng greater tipra land bagai tini jeng ছাড়া চিনি এডিসি এরিয়ান জং তিনি স্ট্রাইক নবাই বা ক যে বন খানে চিনি বাদ দমা অংখা বিকজ নরক যতন সিও जों चिनि सार्भाइभेलनि बागै चिनि टिप्रासनि फिउचारनि बागै जों ते कम्प्रमाइज खाइमालिया जों बे जथेस्ट कम्प्रमाइज खाइलेका चिनि बसाबतिनि क्वेश्चन दङ जागाव चिनि फिउचार जेनेरेशननि क्वेश्चन दङ बाट जों ताइ कम्प्रमाइज खाइमालिया जों चिनि दफानि बागै चिनि जातिनि बागै जों ताइ कम्प्रमाइज खाइमालिया जों जेसेबां ग्रेटार टिप्रालेन तुबनाय अब चिनि डिमान्ड सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों बार कक सामानि यागलब तिनि दिनाय खाइ थाङै दङ आमनि बागै राज्य सरकार तिनि जे त्रिपुरा राज्य जे आइपिएफटी बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 इयार 2-3 जरा जे सामं खाइ दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा राज्य गोबां मा तिनि इश्यूज दङ भिलेज कमिउनिटी इलेक्शन खाइजाया जिनि
एडिसो चिनि बिल पास खाइजाया फान्डिं रह जायगा माने एभ्रिथिं जों डिप्राइभ ङै दङ आमनि बागैनो चिनि दिनै जों बाध्य खाइ जे लामा कासुन बाध्य मांखा जों दिल्लीनो जों तिनि आवास रहना मुसुंग अ हानि तिप्रा सरक तिनिबो कथां दंख दाबो जों फाइट खाइ दंख अ हानि बरग रक जों ग्रेटार तिप्रालेमा जाति जों कोनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटार लेमा तिप्रालेमा तिप्रालेनि बागै नागा तिनो जतन नक नरो चिनि वारियर्स रक मिया हनसिम फाइ सपाइजा मिया हनसिम जों अ जागन थुवा वाति पामदिपान हन्तो जों तानि बाय हमला जों जे तिन सार्भाइभल ते कुन लामा करिखा जोंनि सार्भाइभल बे तिन लामा करिखा जों वातिफान हन्तो सातुफान हन्तो जों अन तंनाय तिनि बहायनो जों तिनिनि अ 12 घन्टानि जे बन 6टा टु 6टा बन अब कोनो जागाफान भायोलेन्स करिखान जों पालायनाय तिनि बन तिनि काइसन टार्गेट दङ जे सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों आवास रहनानि बगै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट तिनि आवास जों सगैनानि बगैनो तिनि अ बन तिनि अ टार्गेट तिनि प्रमथा साख्लायजाक बुबाग्रानि दै दुलमाबाय तिप्रासानि थिनांगौ तिप्रासानि हा तिप्रा हाव ताबुक जे तिप्रा हा दंमोन बनो सुकागै सेपारेटलि तिप्रासामां 80% एबाब तिप्रासामां गोनां एबं ताई एडिसि एरियानि फाटाराबो तिप्रा हा दंमोन बरंगतुयै भारतनि संविधाननि बिसिङाव 2/3 जे दारा दंमोन अबनो दाखि दाखि खायै ग्रेटार तिप्रालेण्ड साख्लायजि मदा बिनतुयै तिप्रामथा दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिमि सारिनि 6टा जरा 12 घन्टानि एडिसि एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि थुनजुआव दिनै खरां तिप्रामथा पार्टीनि ngैया तिप्रामथानि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै तिप्रासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमन्त्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुंजुआव रहना नायो जाहाथे तारातारि नांकुखा तिप्रासारनि बागै उनि वानसुगै सेपारेट ग्रेटार तिप्रालेण्ड उनानि उनथं हुनै जों तिनि 12 घन्टा स्ट्राइक खायो दिनैसिम अककना हाजागि आंखे नरक बुसकांनि साल तामो नाइदि चबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मने बनो अचिवमेंट निंगे सर एटे निंगे सर अब कन्टिन्यू तंगाइनो जों तिप्रामथा बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनि सि चबा खलायखौ दाबो गोबां मा चबा खलायनो नांखाबा खायनाय तबे जों तिप्रासारक समाय थांजा विशेष खाय सिग्रा रक बुरि बदल कोनो उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटार तिप्रालेण्ड स्रामनाय अ जागाव दङ खाखायो चबा चलिते चिनबो एटेनिंनाय अचिवमेंट मान बोसोर ब्रबाखना सारतिनि ताबो तो जों केन्द्र फिको सारा राज्यआवनो ताबो 26टा जागाव नुमै दङ स्पेसियली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबाड़ी चिंगरो चंद्र साधुपाड़ा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नोआगांव कमलपुरनि दुर्गा चमनी पहला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और देमदुम कांचनपुर पेशारथल गंडासरा सामनु कम्पी करबुक गोबां मा जागाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखायदों ग्रेटार तिप्रालेण्ड सान्तिनि स्ट्राइक जेन्नारकमानि आबो सीपीएम मानि आबो बहायको किरम सीपीएम तो कतालिया बंग ताबो तिप्रासानि जे कोनो हामक्राय जागाव आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जब सीपीएम रक आमति हेमान दिन पारनि ताबो तिनि बरक तिप्रासारक ताबो ओ सीपीएम नि कोंलो खाना नायलिया अब बैकडेट नि थाखाय जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एतम है बनो म बन नि कोनो गखरि मिनिं करि अरे बन तो सुप्रीम कोर्ट साकरा इया खुले बन कासे बेनि बन अब कासे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एनी पार्टी रिजनल इनकम नेशनल पार्टी इनकम बन खालायो कत समावेश खालायो गण अवस्थान खालायो हांगार स्ट्राइक खालायो रिले अनशन खालायो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ ओंखायनो सीपीएम जेबाबे सामानि
abo Tiprasoro beleke khanangka buskango CPM no tebo chung Tipra elakabo korok sapono jahate kecang kai abo jate chini bororok Tiprasoro hamkrai khaya Tiprasoro dere nai CPM khaya tiki chungta prosok khai. Long live! Long live! Long live! GWF long live! Long live! Long live! DISF long live! Long live! Long live! Tipramotha long live! Long live! Long live! YTN long live! Long live! Long live! Tiprasa long live! Long live! Long live! Gående night, beide night, det är rätt samnaj! 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 Beide night, parne night, det är rätt tubonaj! 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 Ubagra long live! Long live! Long live! Tipramotha long live! Long live! Long live! YTN long live! Long live! Only single demand within the Constitution of India. We are fighting for Article 2 and 3. We are asking Greater Tipraland to save the people of Tripura, to save the people of Tiprasa. We are not against any single community in the state of Tripura. We love peace. Our Maharaja, Rajit Vikram Kishore Manika Bahadur, love peace and prosperity within the state of Tripura. So that's why we are here not to commit any violence. We are here for our demand. We are here to show the movement of unity within the people of Tiprasa. We are here to pressurize the government of India that we the Tripuris need Greater Tipraland in the state of Tripura. Why are you discriminating us? Why are the Tripuris people, why are the Tiprasa people has been discriminated since from 72 years? We all know this, that Tripura is the privileged state of Tripura. And now we have become the smallest, and we have become totally the microscopic minority within the state of Tripura. That's why we need the permanent solution. We need the constitutional rights. We need the constitutional solution. That's why we are demanding our core demand. There is Greater Tipraland to save the people of Tripura as Tiprasa. We are not here against any Bengalis communities. We are not here against the Sakmas communities. We are not here against the Manipuris community. We are not here against the Muslim community. Please, I would like to urge my request to each and all the communities of Tripura who are residing here. Please support us. We love peace, we love harmony, we love prosperity. Why are you not supporting our demand? Why don't you feel the pain? Why don't you understand the pain of Tiprasa? We have been suffering a lot. Let us bring the brotherhood. Let us bring the sisterhood organization. Come, let us help each other to bring as a united, to come as a peace, to come as unity, as to live in Tripura. अगर इस बंद के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोई इशारा नहीं है तो आप लोग इसके बाद क्या? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांग को पूरी नहीं किया हम लोग और भी बंद करेगा. हम लोग अगर if it is required, we are going for indefinite route blockade. We are not here as Tiprasa. We are going to show the government of India as indefinite route block. Let us be. You just wait and watch. The government of India should know. वो लोग समझना पड़ेगा कि हमारा डिमांड क्या है, हमारा दिल के अंदर क्या है, हम लोग क्या बीत रहे हैं. हम लोग आज जो यहाँ पर आने वाले किसी को पैसा देकर नहीं आया. ये लोग सच्चे में चाहते हैं ग्रेटर त्रिपुरा होना चाहिए त्रिपुरा के अंदर में. हम लोग चाहते हैं, यही हमारा हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. प्लीज़ आप सोचिए, हम भी इंडियन से, वी आर इंडियंस फर्स्ट, लेटर वी आर त्रिपुरा. थैंक यू. आपका शुभ नाम? सूरज देवर्मा, YTF जनरल सेक्रेटरी. थैंक यू.
मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो हमको चाहिए ग्रेड एक्टिव प्रॉब्लम हमको चाहिए ग्रेड एक्टिव प्रॉब्लम তারা বাইরে আইতে তো তার বেরিয়ে আসবে हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो खून देगा प्राण देवो ग्रेट प्लान बनाएबो खून देवो जान देवो ग्रेट प्लान बनाएबो उबाग्रा लंग ले ब्रह्मथा लंग ले warriors rock mia hon sim phai sok paijak mia hon sim chung o jakan thuo wati pamti pan honto jeng tauni bai himla jeng che tin survival ban te kun lama krikya jini survival ban tin lama krikya jeng wati pan to satu pan to jung on tongna tin bahaino jeng tini ni o 12 ঘন্টা ni je ban 6টা to 6টা ban omo kono jaga pan violence krikhane jeng palainai jini ban jini kaisin target tongo je central government no jeng central government jeng awas rohna ni bagai central government no jini awas jeng sogonen bagai no tini no of ban jini or target jini जों स्ट्राइक नो सारिनि सैता जरा जों कन्टिनिउस जों खायथानाय एकमात्र जों कायसन दाबि अबुङा जोंनि गेरेट प्रब्लेम अबुमा याsak पर्यन्त जोंनि जाबा जों तिनि सिमिया ना खालामो लायनाय आमगो सिनियाव जे तिनि स्ट्राइक जों पिसफुली जों जतन जों हागोन जों खायन बादि जानि थांलाय गताव बोसोराव बरक बागनो तिनियाव जागा जों एक्सपेक्ट खाय दङ चिन थुनजे खबर सकनो जर तिनिया जरा प्राय 1000-10,000 बरफ फैसे दिनाव जागो बुथुम माने जतन ताव लामाव फै दङ गोसोम अर तिनि मिया थुनाय चिमिनो चिनि सिक्लार तिनि वारियर्स वा जागा प्राय 6-7 जन दङ जागा माने तिनि जालायनाय अमाहाय गेराते तिपालेनो सानै मुभमेन्ट वाइब जरा अमाहाके बन्द रखाइजा खाना तावसो जरा क्लियर सिरि त चिनि डिमान्ड जतखन बन्द समय आसा तिनि जों 12 घन्टा रिंगा आगामी दिनाव जों हयतो 8 घन्टा रिंनि मानो हयतो आवन परे जों इन्डिफिनिट पण जों माने केको चिनि जवाबो जतखन पनि जों प्रशासननि दाबिनाय आसा
ত্রিপুরা মতো ফ্যামিলি ওয়াই বেসে অমা হাইলা হার কাছো জাকা বন্ধ খাইজাকা বেলায় হামবাই চিনি মিডিয়া রকনো তিনি চিনি ত্রিপুরা মথা বাই কবকজাক চিনি বুবাগ্রানি লিডারশিপ তিনি 30 তারিখ সেপ্টেম্বর তিনি সারা ত্রিপুরা চিনি এডিসি এরিয়াनि চিনি বন দাখাवजाक अबन जों साक्सेस होननानै दिगिनो थाङै दङ जत जागावनो प्राय चिनि 38टा 39टा जागाव अब चिनि पिकेटिं अलरेडि चलि दङ जत हाइवे अलरेडि ब्लक पाइजाक जों एक्चुअली त्रिपुरा मथानि एजेंडा जेनरक जतनो सिओ जे चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि एजेंडा तैनो दिस इज द फर्स्ट टाइम जों ताकलाय ताबुक तिनि रूट ब्लक खालायो तामनि बागै हिमनो जतनो सिओ सेंट्रल गवर्नमेंट हंतु स्टेट गवर्नमेंट हंतु त्रिपुरा हानि अ त्रिपुरा सरक न बरकनि कोनो नजर गरिखा आमनि बागै तिनि जत किछु डिप्राइभ माने यागोलो जों न जतनो सिओ चिनि त्रिपुरा एरिया दीर्घ 70-75 बছर रमै जों और गोबां पॉलिटिक्स बु खाले गवर्नमेंट फॉर्म खायका गोबां बरक मंत्री ओंखा खियाबा अ त्रिपुरा सरनि आमसाइनो अ त्रिपुरा सरनि जागा आगिने हायनो गुबुन जागा डेभलपमेंट करै जों जतनो सिओ आमनि बागैनो तिनि जों त्रिपुरा मथा बा खेमेनि कारण बुबाग्रा नेतृत्वे जे जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों ताइ अ बुहुम कलर बायदि जुगलिया चिनि जों आलादा सेपारेट जों खायनो नांसिनै आपनो जों डेभलपमेंट नांसिनै अमन बागै जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड बागै तिनि जों सारा चिनि एडिसि एरियान जों तिनि स्ट्राइक नबागै बाको जे बन खायनो चिनि बाद दमांखा बिकॉज नरक जतनो सिओ जों चिनि सार्भाइवलनि बागै चिनि त्रिपुरा सरनि फ्यूचरनि बागै जों ते कम्प्रोमाइज खायमालिया जों बे जथेस्ट कम्प्रोमाइज खालिका चिनि बसाबतिनि क्वेश्चन दङ जागाव चिनि फ्यूचर जेनेरेशननि क्वेश्चन दङ बाट जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों चिनि दफानि बागै चिनि जातिनि बागै जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जेसेबां ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड तुबनाय अब चिनि डिमान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जों बार कक सामान यागोलब तिनि दिनाय खाय थाङै दङ आमनि बागै राज्य सरकार चिनि जे त्रिपुरा राज्य जे आईपीएफटी बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 इयर दु तिनि साजरा जे सामं खाय दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा जो गोबां मा तिनि इश्यूज दङ विलेज कमिटि इलेक्शन खायजाया जिनि एडिसो चिनि बिल पास खायजाया फंडिंग रह जाया माने एवरीथिंग जों डिप्राइभ ओंगै दङ आमनि बागैनो चिनि तिनि जों बाध्य खाय जे लामा कासुना बाध्य मांगा जों दिल्लीनो जों तिनि आवास रहना मुसुंग अ हानि त्रिपुरा सरक तिनिबो कथां दंख ताबो जों फाइट खाय दंख अ हानि बरग जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड माथि जों कोनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटर लेन्ड खाली से बुतां को ना ini mano kami himale apa bargantani bon bubagrani bisingti bubagrani kubai saklaimani bisingti ini fungni শয়তানি simi arambong khabo tam jali tongo peacefully babe sara tripura rajyo ono joto jaga ono amhaikai asujak কয়েকটা 27টা জায়গাও আমহাইকে গ্যাদারিং পটর খা আসুলাই দङ এবং চিকন খালাইনাय बिसिंबा सां আমहाइके आसुजाक दङ जत जागानो पिसफुली भाबे আমहाइके आसुलाई दङ आव आसुलाइनानि तकनो এবং सारा त्रिपुरा राज्यनि बरर रेस्पन्ड दिका चिनि अबन जतनो पालन खालायखा ताम हिमाले पालन तमा खालायनाय त्रिपुरा हावो जों संका गोबां दंमानि संका कम परिणत थाका अ संका कम परिणत खामानि बागनो जों आलादा राज्य मासानो बाक्सा प्रश्न खायो बाक्सा सिंह बाक्सा का बिसायो अ त्रिपुरा राज्य गासै जिगनसा राज्य अ त्रिपुरा राज्य जिगनसा राज्य तांगे आलादा राज्य खायनानि तांगे अरबो आलादा राज्य खायनानि बा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड खायनानि अ आलादा राज्य सम्भव एहनि साव आलादा राज्य सम्भव जिगन साफानो अमनि सिलाइते जिगन जमन्दी उनो से अरबो आलादा आपन सिकागै लाइमान गाय अब खैतां तांगे माया दंबा अब चिन त्रिपुरा राज्य ते
गुवानि सिलाय आपनि बागैनि सानानि मुसुङाव जों जुदि त्रिपुरा रायजोआव जों जतन साइमानो हा चिनि हा 186 नम्बर राजा जराति दङ चिनि राजा 186 नम्बर राजानि हा राजानि हा जिकन सापानो मुसुं फानो जों अब आलादा रायजो सानानि बाय दंखा तामनि हिमालय हातारनि बर' रावनि थानिसे शासन क्षमतानि दंखा जोंनो शासन सूचन खालायै दंखा যদিও একদিকে উন্নত একদিকে অবনত হই দंखा যদি সমান বন্টন খাंखाय সমান অধিকার হই दंखांखाय অমহাইকা আঞ্চলিক গল্প খালাইনাनै নাंगला खामो অমহাইকা আলাদা রাজ্য সানানিबो नांगला खामो আলাদা রাজ্য সানাनि नांमांगा অবनो दिनै आइडेन्टिटी क्राइसिस जों गोमानानै जागा थांगौ दंखा जेमन कुस राजबंशी बर' गोमामाहाय जोंबो राजबंशनि बर' जोंबो सालजा खानावै थानाय যদি আলাদা রাজ্য খাইया खांखाय आबुन बागिनो যতন রেসপন্ড যতন অবন্ন চাজাক বাইখা আলাদা রাজ্য নাंगौ যতন কোনো দङ আলাদা রাজ্য অবশ্যই দরকার আলাদা রাজ্য खांखांखाय जों आलादा मुख्यमंत्री होनाय आलादा जों डेभेलपमेन्ट खालामनाय आलादा साख्रि देलांनाय मानाय आलादा प्रशासन होनाय आबुन बागिनो जों आलादा राज्য नांगौ আর বুবাগ্রানি ওয়ানসুক মানে গাঙ্গাই তেমন হামকা ওয়ানসুকইনো খালাইকা শুধু এডিসি এলাকা সিমেয়া আলাদা রাজ্য এডিসি এলাকা তো তংনাইনো আবুনি ভাতারো জেনারেল যে চিনি বরক তংমানি বরকনো খবইব আর আলাদা রাজ্য বুবাগ্রা ওয়ানসুক আলাদা রাজ্য নানি নাঙ্গাই তিনি অমহাইকে जों 12 ঘন্টানি আলাদা রাজ্যনি বাদে 12 ঘন্টানি বন্ধা কথা এবার যদি কেন্দ্র সরকার যদি আলাদা রাজ্য রিনানি বাগै থাইয়া গাঙ্গাই जों नेक्स्ट स्टेप जों नांनानै बायदंनाय आलादा रायजोनि बागैनाय जों कठोर आन्दोलन खालामनानै बादंनाय शुधु 12 घन्टाया आप्रुं गांके इनडिफिनिट जों अब मायासा पर्यन्त माने आत्मघाती खायनाय अमहायकै जों आन्दोलन खालामनानै बादंनाय आवसो जारा कुनु केबं खायथिनि थांखिनि तंखिनि आबाहेला कुनु केबं केबें मुं तो फाइनानि पखरिखा कारण गांगाय आरो जतन पिसफुली बाबे खलाय दंगायो আর বন মানিয়া বড় পখরিখা যতন বন মানি তো দেবা কোনো কেবং খাইয়া তো খাইগলা আচ্ছা তিনি যে 30 তারিখ নর এডিসি পুরা স্ট্রাইক রমানি আমব তে বসক জরতিন চলি বলাই প্রশ্ন তাবকসক জরতিন বড় খাইতানি কোনো কেবং মন করেছিন বড় দল খালি থাকা চিন্তা ফাইনাল যতন তিয়ার দङ অবন বাগে চিন্তা কেবং করে পুলিশ রাগরা চিন্তা দায়িত্ব পুলিশ রাগ ছিল যেটা ছিল না মানে যেটা ছিল এমার্জেন্সি গাড়ি হলো চিন পার করে জায়গা ছিল দুধ গাড়ি পানি গাড়ি একটা পুজি রাখি গাড়ি একটা অ্যাম্বুলেন্স হাইদরাবাদ তেনে সং যতন তাপি যেন শান্তিপূর্ণ ছিল বলছিলেন যে আন্দোলন ফাইয়া থাকনাय बर फाइसि दङ तामखौ जे फाइया थांनाय तामखौ जे थांसना हामदि एबा गुबुन पार्टियाव फाइ थांनाय बा कयनाय अबश्य जोंआरो जारा जे जोंआरो जारा जे दिनार फाइ थांनाय जोंनि सिमिया दाय अब समग्र चिनारा जतन लाख प्रशासन जतन माइनो आन्दोलनखौ बनि जों बुजिनो नांनाय आरो कुनु जों पार्टी बाय आरो जों कथाय जों जाति बायसे खालाय जों प्रशासन जाति अ जाति बायसे जों अ जाति जों যত পার্টি যত পার্টি খাইবেন जों उनाव अन्य पार्टी खालायलायनाय ताबो आलादा राज्य थांनाय आलादा राज्य खालायबान परे जों ताबो पार्टी खालायबान जों सायमानाय फेबा जे ताबो सिगां पार्टी नगो आजुबै नङ मिडिया नि बिसिम कक्स नगो आजुबै सिमने बन हाइनो साइ बन खयनाय अबहाय छै द फानि बागै जातनि बागै सिनि टिपासा अब खम थानान बदर अब नि नङ मिडिया नि खयै बन खयनाय जों केमनि हाइनो साया केमनि जों कुनु केबं मोननो जों साना थायो जतन जों ताबो आपता जरा चिना हाजार बरक ताबो चिन बरक ताबो फाइ दङ प्राय चिना 10,000 बक्सिना अब सिनि जेहेतु अब हाइवे रोड आसाम नागरतला रोड हाइवे रोड अ जागावनो चिनि मोनसे सिनि बरक जमकनाय बरक गोबांखाय बिदिनो स्ट्राइक है जों ताबसो जादा अरे दा जाया के बड़ा
strike na o borno rukune sungtini oro boromura o sungotho lai mai de sara tripura no sung jaga borno rukine ba jotuna tiarung jak tam sikla tam bure ba jaga ono tiarung jak o tiarung jak ne bisuna sikle boromura o amo ka sana mo sokot tini boromura o besibag tabu jorati to borok khaine songo borok khaima bisuna buri rokto bodol khai kongo asa khaite bungai buri rok sung sasuku me ko aipa no no kan ban to ko sikla ban to ko sung mai kena jini man khana sanna ni bagai sung jet pan tiar tang bune sung jini tipra sarok khamoi to mani hare sung greta tipala nango mai ke kusung sung jini tipra sarok andron klepte thane sung mukha 2000 IPP ni jarawa 11 din sung ora borumura rukha sung tipra sarok ni bagai sung thangoi to mani ke sung o andolon khlaina nango ini ঠিক no বড় সরকারের প্রতিষ্ঠান বাজে বড় উমাই টিকা আব গোবাগ্রানি নেতৃত্ব সংসারে মজা মানাই এটা প্রবলেম মানাই ত্রিপ্রাসার সময় তমনে আবনো রকিনে সুকিনে ওর প্রথম জাত কেব মুসুয়া বলং রক সং থাঙ্গই উমাই কে তমনে ইনি ওয়াতি বজরা ও পেক জায়গা হারব সুকিনে আবনো ওয়াতি নিয়া ন করে নিয়া কে সুকিনে Aku cini bagus semia, jara orang ini andolon kline, orang just slogan dinai, sikla puri jotun orang, orang ini bagus semia, jara cini tiprasa orang biji puru tunggu, kongres tunggu, jotun jaga ni kisah tunggu, orang ini bagus sungsano, ang tini sanai, oh jara usung thansa sungna nango, nung jasa dol fan kline tunggu, jasa party fan kline tunggu, tapi hingga nung kaisa kok sinani nangai, tiprasa orang hawa. Tongoi thana nimke seng kreta tipralan nango karan chungoro tong puri bebak sangoi tongo oha chini ha 184 jona raja rajbongsh chung o jaga chung pini shason bai porichaalona khlai tongo chini bororok ongmani jaga pojon porikha chung tabu nugui tongo chung rap khlai putha jago chini puriro dorshon khlai putha jago lama lam kolo khini malia chung putha jago chung thangnai rogo chung nukha kogoi pujokto puthar jago বিশ্বজিৎ নুখা যিনি ফায়ার সার্ভিসেস চাকরি খাইনে কোন উঠার মানে जों নুখা শাল কথাং সং ওমাই কে পুথার জাগো আবনি বাগনি নাঙ্গো ও ত্রিপ্রাসার তমই থানে নেকে রেটার ত্রিপ্রালেন আবো কে ত্রিপ্রাসার থামই থানে কেসাপন সাতি তলাও তমই থানে আবশ্যক মাননাই আবনি বাগনি जों ত্রিপ্রাসার বুঝিনা নাঙ্গো ও জরাও যতন যিনি ও বার্তা যারা নুংনাই যতন ওরা ফাইদে যিনি সময় দংখ যতন দল পাল ফাইদানে উনথং যিনি tong China semar boy pesan kejangan ke jung thansa nang ubagra thansa kobo mane o thansa na sung mulai dan nang obose sung rok sung putlai ja ani o bon play me sawo onek borong no al katol ne bororo sawoi to edisi bon play ka mane no jini general area bon ji maro o bon edisi area play ka mane no আমাকে চিনি দেশ জায়গা পনে চিনি দল চিনি মঠানে চিনি তিনি স্ট্রাইক নতি সং আসলাই আঙ্গর সানান মুসুগ চিনি বড় টাউন বন্দর যারা জেনারেল এরিয়া উতমাই সাবধান তিনি নি জরাব নং অর কেবাই কোন ধর্ম নি বিরোধিয়া কোন জাতি নি বিরোধিয়া এই প্রসব থাঙ্গই তিমানি বাগছে অপন্ন খায় অপন্ন মানে আমই যারা থানায় রতিনে আবো সাবধান চাংরিনান মুচুঙো কারণ হাই বন কে ননি যারা খানিয়া বড় আবন তিনি বই পুথার ফানো মানো বগই ফানো মানো সাইমিয়া আমবাগেছে সাবধান লাইনা নাগো সং তিনি দিনো নগ সিরিং কাই তোমা নাগো যিনি অ বন নি জায়গা ফাই ফানো নর বাজার বুজার বা আগরতলা শহর রগতা থানে আবো সাং কত জানা মিডিয়া রং जों
साखलायजा आगरबारि साखलायजा जे 30 तारिख सेप्टेम्बर त्रिपुरा मथा महाराज बिनि नेतृत्वे जों जे 12 घंटा स्ट्राइक खालामजाक माने बंद अबनतैनो जों दिनै आबाय गथरनि सादुपाराव आरो जे जतन साइमने चखें ब्रिज हाजाराव दिनै बुंनो साइखौनो जों आरो टायार सप्लाय हासलाय दंलायखै दामनि बागै हेंखाय जों दिनै दामनि बागै बन खाय अब उद्देश्य हयसो दिनै जे अब बन सारा सारा जों थानसा दङ जों एकता दङ अब खुलुगै जों जे दिल्ली सरकार जोंनि गरम गोनां जोंनि प्रधानमन्त्री होम मिनिस्टार बरकनाथ त्रिपुरानि त्रिपुरा थानसांलाय 125 तम बिल संशोधन खालामो जोङो सेपारेट स्टेट होनानै ग्रेटर त्रिपुरा होनानै आबनतिनि चिनि मेइन टारगेट अबनि बागै आं चिनि जतन गायदे चिनि जे तिनि बन बलाय खिचिन म शान्तिपूर्ण बन शान्तिपूर्ण बाबैनो जों जत थानसा खालाय एकता खालाय जों जे त्रिपुरा सरक जों ताबो बाक्सा थानसा अबनतिनि चिनि मेइन टारगेट हायके चिनि आं अबनो कयदम जों तिनि नावनो मीडिया रख बिसोर आं अबनो साराम जों कयदम जों सारा त्रिपुरा सरक जों तिनि अब जों एकता खालाय जों जे तिनि पार्मानेन्ट सल्युशन हायके चिनि आलादा राज्य साननानै बागै लगो खरकसा खालाय जों जत बरमा ओंखारै जों तिनि फुरुखलाय गुबैनो अ त्रिपुरा सरक खानांलाय समजा बर थांना मुचुखा आलादा राज्य खालाय बर थांनानै मुचुखा हाव तंनानै मुचुखा बिदिनो जत अधिकार ना बर सक्सेस खालामनो जों तिनि अब बागै जत बरनो कयदे मेरो बन जों सक्सेस खायति जानाय वनि बागै जों तिनि सुरु चन्द्र सादु पारे सारा त्रिपुरानि आरो कलेज 42 हाय स्पट जों ताको जों बन खालामनो अब जत जागाना तिनि हाजार हाजार बर तमा खालामनो जों खालामनो आबो गभर्नमेन्ट बा साइमानो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास साइमिया राज्य बा अन्यान्य देशों सौगिया सारा विश्व से सौगिया जे त्रिपुरा राज्यनि इतिहास ताम गांगाय ओ हानि जारा बुबाग्रा रक 186 नम्बर राजानि बंशधर बंनि हा हिन दंमोन बंनि हा सरतेवबो हातारनि बर रक नि थानि उंगि दंखा बं थानि शासन क्षमता उंगि दंखा बरगने शासन खाजागिनाय सुसन लांचित बंचित अवहेलित उंगि दंखा शुधु सुसन अवहेलित या अरवा बंनि आइडेंटिटी क्राइसिस उंगि दंखा बंनि आइडेंटिटी न रमुइना रंगनानि बागिना आलादा राज्य सान होइना साइमानि दङ आबनि बागै केन्द्र सरकार न जों अब फुनुगदानि बागिनो जों त्रिपुरा मथा एतबा बुबाग्रानि लिडारशिप जे त्रिपुरा मथा जों अब केन्द्र सरकार न अब फुनुगदानि बागिनाय दिनै हम हाय गासुजात जों आलादा राज्य नांगौ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड नांगौ गति खाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड लिनानि उन अबनो चिनि डिमान्ड ओ डिमान्ड की मानिनाय दा बर गसिनाय दा हम हाय चिन तो खायग्रा काचिनि डिमान्ड जोंनि डिमान्ड केन्द्र सरकार रेनाय गैया किन्तु नोङो आरो जुदि आलादा जुदि अन्यान्य देश अन्यान्य राज्यआव जुदि आलादा राज्य रिमान गांकाय त्रिपुरा राज्य खैतां रिमे तंगाय त्रिपुरा राज्य मारनाय आपने बागिनो अब उनका संविधान मुताबिक संविधान दङ संविधान 2 एवं 3 धाराव स्राय कै दङ आलादा राज्य जेकुनु राज्यआव आलादा राज्य आलादा 2 टुक्रा खालायमानो दुई टुक्रा खालायमानो काय चिनि त्रिपुरा राज्यआवबो चिनि जे प्रब्लेम न जों बिसाय मुका चिनि प्रब्लेम दं मानि बागिनो जों आलादा राज्य नांगौ आलादा राज्य मारिनाय जुदि जों दिनै आरो 12 घन्टानि बन्द खालायगा जुदि जोङो रियां गांगाय जोङो बाध्यता खालायदों जों आप्रुब गांगाय आमरावनो फानो थाङै मानो जों आप्रुब गांगाय जे मानिया साकपानो जों बन्दाखौ गैमानो अमा आबा बुबाग्रा आबो साइमान White yet long live, Tiprasa long live, Kondunai Berinai get the red Samnai, Berinai Panunai get the Pralet to Bunai, Kubagra long live, Tipramata long live, Tiprasa ayo, Kubagra ayo, Make the Pralet ayo,
ini norok semua baksa ini bagai sen ini sin boba berada supplyzer di promoter YKP W Bisinti 12 hours strike tona sini pra edc area ban sini kaisina muda kaisina naharbu sini government of India no suppress ni bagai oh hani ti prasa thangna ni bagai sen nango beta ti sini ti prasa ni solution nai sen dino jaga phene rok dino ra ati tone ra sini mata song sini takut song sini buk song dino ra ke bor ang jaga phaya musum kha sini hani sen yok sama mana ni musum buli dofani borba sini yok sama mana musum bagai sen nango beta ti problem judino tomuno Indian government omono ponjo suno neglect kayu mukai sen Indian series e buzairo sini belanyo borok saksak latinai sen jotono saimono sini Tripura 1949 1949 ni son 15 Oktober sini Tripura Indian government merger ni lagulo turut ke sini Tripura amoi aboni boji sin tapu thana ni bagai sini future sini youth sini sika sini sikli sini entire generation thama bagai sin nango break the problem aboni sini demand Omo to nong ni strike band to omo sob समय nong ni umti haike choli to but central government ni thani kuno fan response paya amon ti tam sanai Maka kayo ti promote ni bisunte abona pila fast abona bisunte ku strike da go zai sin to bango yo to on dal bidan to sin style ni yako ote ki bitse romance ki ni bai sin dia batini sin ti promote na bano ang pone sin joto ti prasa to erono sin ke bar tini sin kasa ki fut ko sampokan jawe faidi sin ti prasa ngai sin sin man to yama sana sini man to sana bai sin kiri wala chi to mante kisa pod ni bagai kisa gari ni bagai kisa long ni bagai sini man to pa sin sana ni to kai sini future community amone banya sin nango safe and security Indian constitution ni basing sin article 2 and 3 ni basing sin sana to greater ti problem ti prahanote